वेलकम टू त्रिशक्ति एजुकेयर। आज आम क्लास 8 जस्मिन जोटा कि इंग्लिश बुक रो फर्स्ट चैप्टर द वीट दैट ओन हैट्स से चैप्टर रो क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करबा। ताले डेरी न करिकी फर्स्ट क्वेश्चन के आम जीवा। सेठी कोन देछि लेटेस्ट डिस्कस रे कोन लिखि छि करेक्ट द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। से कहछि ए जो टेक्स्ट उरा देछि ए जो क्वेश्चन देछि पांचटा कि केतटा क्वेश्चन देछि एरा सब कोन अछि ना फॉल्स अच्छी भूल अच्छी आमको ताको कौन करिया पड़ो ना ठीक रे परिणत करिया पड़ो। जमीती कि फास्ट क्वेश्चन से लिखी द क्वीन इनसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। से कहूँ क्वीन इनसल्ट करथिले काको राजा को कौन कहीकि ना तांकर पोएम रे जो पोएम शुणाई से पोएम रो क्वालिटी भल नथिला बोली जो क्वीन तांको इनसल्ट करथिले। ताहले किंतु से तो सेति इनसल्ट करिनथिले ना से तांको टोटली इनसल्ट ही एटी करिनांती। ताहले तार करेक्ट सेंटेंसटा कौन हम आम जीवा ये आंसर को ये देख मुझे लिखी ऑलरेडी टाइप कर रखाई। देख फास्ट कौन थी फॉल्स स्टेटमेंट आम कौन अच्छी द क्वीन इनसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम। ताहले तार करेक्शनटा कौन हम ना द क्वीन डिड नॉट इनसल्ट द किंग। क्वीन इनसल्ट करना किंग को सी सिंपली यर्नड बिकॉज सी वाज एग्जॉस्टेड व्हाइल ही वाज रिसाइटिंग हिज पोएम। से कौन कहला से कौन करना इनसल्ट करना कौन करते सिंपली यर्न से केवल हाई मार्थिले गोटे कारण सी वाज एग्जॉस्टेड से दिन से बहुत टायर्ड हो जाते केतबेले ना ही वाज रिसाइटिंग पोएम जो किंग ताको पोएम शुणाउले क्वीन से हाई मार देथिले टिके आउ से इनसल्ट करने करेक्शनटा है यहाँ सेमती स्टेटमेंट 2 रे अच्छी कौन फर्स्ट स्टेटमेंट आमर कौन अच्छी तेनाली रामा इमिडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन। से कहूँ तेनाली रामा हठात इमिडिएटली से पड़े कि किंग पाखक शुणिकी ना से जाइन कि समय भाभी किसी दिन भाभी कौ जिनसा कले भल हम बोली तापर से जाइए। ताहले करेक्शनटा कौन हम तेनाली रामा डिड नॉट एक्ट इमिडिएटली शीघ्र से एक्ट करनथिले माने इमिडिएटली से हठात से किछि करनथिले चूजिंग इंस्टेड टू डिजाइन ए केयरफुल एंड क्लेवर स्ट्रेटेजी बिफोर अप्रोचिंग द कोर्ट। से भाभी आउ चूज करथिले गोटे कौन वो डिजाइन करथिले ए केयरफुल गोटे जत्नर सहित गोटे क्लेवर स्ट्रेटेजी गोटे कौन चतुरतार सहित गोटे केमिति आमे से राजा को मनई पारिया से सेटा को भाबिकी आउ कोर्ट को से जाइथिले माने तांकर दरबार को से जाइथिले। तापर स्टेटमेंट 3 रे कौन देछि जो क्वेश्चन फॉल्स स्टेटमेंट कौन अछि द कोर्टियर्स एडमायर्ड द किंग पोएम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट। से कहूँ जो कोर्टियर्स मान थिले जो थिले दरबार रे जति सब लोक से माने एडमायर करथिले भाभी नहीं माने मानिले जे द किंग्स पोएम राजांकर जो पोएम थिला आउ प्रेज्ड करथिले ताकू प्रशंसा करथिले हिज लिटरेरी टैलेंट माने राजांकर ए जो पोएम लिखिवार जो शैली को सब जो दरबार उपस्थित थे व्यक्ति माने माने प्रशंसा करथिले किंतु सेटा तो हेई नथिला ना से माने केही प्रशंसा करनथिले से माने निज निज बाट बाहर करी पळौथिले। ताहले सेटा जदि करेक्शन करिया कोन हबो द कोर्टियर्स फाउंड द पोएम अनक्लियर एंड एक्टिवली अवॉइडेड गिविंग डायरेक्ट फीडबैक बाय मेकिंग वेरियस एक्सक्यूजेस। ताहले से कह गो कोर्टियर फाउंड द पोएम अनक्लियर से पोएम रु किछि बुझी पारि नथिले एंड एक्टिवली अवॉइडेड अब अवॉइड कले राजा को गिविंग डायरेक्ट फीडबैक बाय मेकिंग वेरियस एक्सक्यूजेस। ये कहला सर मो ये काम अच्छी राजा कही सर मो से काम अच्छी कहीकि एक्सक्यूज देकी याडे साडे पळौथले। तापर स्टेटमेंट 4 कही कौन फॉल्स रे देछि देखो फॉल्स तो कौन देछि द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वेर ईगर टू हियर तेनाली रामास आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन। मिनिस्टर माने जो मंत्री माने थिले इन द कोर्ट जो राज दरबार रे वेर ईगर टू हियर माने इच्छुक थिले कि तेनाली रामर आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन। से कहूँ जे जो मंत्री माने थिले से माने बहुत इच्छुक होइकि थिले जे तेनाली रामा जो पैडी कल्टिवेशन विषय कौन कहियो बोली एटा तो मिछ कथा। करेक्शन कौन हम द मिनिस्टर्स वेर ओपनली मोक्ड। मिनिस्टर माने से को ओपनली खोला खोली भाव में कौन करथिले मोकेरी करथिले तांकर स्निकर बा स्टिकर करथिले जो मजा उड़ैथिले आट तेनाली रामास क्लेम अबाउट हिज स्पेशल पैडी सीड्स। जो तार गोटे स्वतंत्र पैडी सीड बोली कहला जो मुझे धान बुणीदे जमी हो राताराति से जो जिनस से कौन करते माने मोकेरी करथिले थट्टा फरियास कर देथिले शुणिया इच्छा नाला स्टेटमेंट 5
ସେ କହୁଛି ଦ କିଙ୍ଗ ନେଭର ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦ କୁଇନ୍ ହେଲା କି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦ କିଙ୍ଗ ନେଭର ରିଅଲାଇଜ୍, ରାଜା କେବେ ବି ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେନି, ପଶ୍ଚାତାପ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲଟାକୁ ବୁଝିଲେନି, ସିଏ ତା ଭୁଲଟା ସେ କେବେ ବି ବୁଝିଲେନି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମିତି ରାଗି ଚାଲିଲେ କାହା ଉପରେ ନା କୁଇନ୍ଙ୍କ ଉପରେ। ଏଟା ତ ଭୁଲ ନା। ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୁଲ କ'ଣ, ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ, ତାପରେ କୁଇନ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା କେମିତି ଲେଖିବା? ଦ କିଙ୍ଗ ରିଅଲାଇଜ୍ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଥ୍ରୁ ରାମାସ୍ କ୍ଲେଭର ଲେସନ୍, ଯେଉଁ ତେନାଲି ରାମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲେସନ୍ଟା, ତାକୁ ଶୁଣିକି ତାକୁ ବୁଝିକି ସେ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଭୁଲକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଫେଲ୍ଡ ଡିପ୍ ରିଗ୍ରେଟ୍, ଆଉ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ ଟୁ ଦ କୁଇନ୍, ଆଉ କୁଇନ୍ କି ତାପରେ ବି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବି ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସି ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ କହିଲେ ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ତେନାଲି ରାମା କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ଙ୍କର କାହିଁକି ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଓନ୍ଲି ତେନାଲି ରାମା, କେବଳ ତେନାଲି ରାମା ହିଁ କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପାରିବେ, ଆଉ କେହି କୋର୍ଟରେ ଯେତିକି ସବୁ ଦରବାରରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା? କାରଣ ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଚତୁର ଥିଲା, ତାର କଥାର ଶୈଳୀ ସେମିତି ଥିଲା, ତେଣୁକରି ରାଣୀ ତା ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଦ କୁଇନ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଓନ୍ଲି ତେନାଲି ରାମା କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ବିକଜ, କାରଣ ହି ଇଜ୍ ଫେମସଲି ୱିଟି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନୋଜ୍ ହାଉ ଟୁ ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ଲିୟର ଅପ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଏ କହୁଛି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବିକଜ ହି ଇଜ୍ ଫେମସ୍। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା କି ତେନାଲି ରାମା? ତା ୱିଟି ପାଇଁ, ତା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? and knows how to tactfully handle the king's temperament, କେମିତି କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ ରାଜାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ, ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଗଟାକୁ କେମିତି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଟୁ କ୍ଲିୟର ଅଫ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଯେଉଁ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ତେନାଲି ରାମା ଉପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଆନ୍ସର ସେ ଉପରେ କହୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋନ୍ ଦିସ୍ ଉଡ୍ ହାପେନ୍, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ହବ ବୋଲି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ମୋତେ ଏବେ ଶୁଣା ନା ପରେ ଶୁଣା ବୋଲି, ଏ ନା ଏ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସି ରିଗ୍ରେଟ୍ସ ଦ ଅନଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଚୁଜେନ୍ ଆନାଦର ଡେ ସଜେଷ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ହର୍ ଫିଲିଂ। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ତାଙ୍କର ଫିଲିଂଟାକୁ କୁହ ବୋଲି ସେ ଇଏ କହିଛି। ସେ ଫିଲିଂ କ'ଣ କଲେ? ସେ ରିଗ୍ରେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଣୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାଣୀ ନିଜେ ନିଜେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଇଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ସେଇଟା ନଥିଲା, ସେଇଟା ମାନେ ସେମିତି ହଉ ହଉ ହେଇଯାଇଛି, ହାଇ ମାରିବାଟା ହଉ ହଉ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି, ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବ ଏ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବି, ସି ରିଗ୍ରେଟ୍ସ ଦ ଅନଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ୍ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? ହାଉ ଡଜ୍ ତେନାଲି ରାମାସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହିଜ୍ ୱିଜଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ସ। ତେନାଲି ରାମାର ରେସ୍ପନ୍ସଟା କେମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହିଜ୍ ୱିଜଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କେମିତି କରିବେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ରାମାସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ ହିଜ୍ ୱିଜଡମ୍ ବିକଜ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ରସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ର୍ୟାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ କି ଆମକୁ? ସେ କହିଛି ତେନାଲି ରାମାର ରେସ୍ପନ୍ସଟା ଆମକୁ କେମିତି, ସେ ଯେଉଁ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ସଲ୍ଭ କଲା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ସିଏ କ'ଣ ତାର ୱିଜଡମ୍ଟା ଏଠି, ତା ପାରିଆପଣିଆ ଦେଖାଉଛି, ୱିଜଡମ୍ଟା ତାର ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ତା ଚତୁରତାର ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ଯେଉଁଟା, ମାନେ କେମିତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସେଠି ଦର୍ଶଉଛି, ହେଲା କି। ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର ସେଠି ହେବ ରାମାସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ ହିଜ୍ ୱିଜଡମ୍ ବିକଜ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ରସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ର୍ୟାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ସେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲେନି ଗୋଟେ ତରତରିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଲେନି, ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ତା ଅପେକ୍ଷା ସେ କ'ଣ କଲେ? ହି ରେକଗ୍ନାଇଜେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ସ କେୟାରଫୁଲ୍ ଥଟ୍। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିପ୍ଲୋମାସି ଗୋଟେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ ଏ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଗୋଟେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ମେକିଂ ଥିଙ୍ଗ ୱର୍ସ। ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ନ ବଢ଼େ, ସେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ରାଜାକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ
ଯେ ରାଜା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛ ରାଣୀଙ୍କ ଉପରୁ, ରାଣୀ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ତାକୁ ସେଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଓଲଟି, ଆଉ ତାକୁ ବି ବେଳ ପଇଲେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ରାଜା ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets। ये जो ब्राकेट ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ବାଛିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲା the king's reaction shows that he is sensitive and କ'ଣ, ସେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ, takes great pride, ହେଲା କି ତାଙ୍କର ଇଏ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ହେଲା କି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, that evening the king approached the queen with a softened expression। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫଟେ, ତା ଭିତରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ପଢ଼ିବା ଆଗେ, ତାପରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କରିବା, ହେଲା କି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା। ସେ କହିଲା when the king said I let my pride blind me, he means that। ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ, କୁଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ I let my pride blind me, ମୋ ଗର୍ବ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ତା ମାନେ ସେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତା ମାନେ his arrogance or self importance prevented him from seeing the truth। ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଆରୋଗାନ୍ସଟା, ହେଲା କି ମୋର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେତେ ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଛି, ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି କାଠାରୁ, ଫ୍ରମ୍ ସିଇଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ମୋତେ ସତ୍ୟଠାରୁ ସେଇଟା ଦୂରେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅର୍ ଆକ୍ଟିଂ ରେସନାଲି। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଆଉ ରେସନାଲି ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ତାପରେ ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦ କୁଇନ୍ ସେ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ वी कैन लीव दिस क्वारेल बिहाइंड अस। से कही व्हाई डज द क्वीन से, क्वीन कहीं कहले जे इफ यू लाइक, जदि तुम चाह वी कैन लीव दिस क्वारेल बिहाइंड अस। छाड़ आम जो झगड़ाटा आम पछेदेवा, ये झगड़ाटा को आम भूलीजा, आम आगू को माड़ी चलवा। कि क्वीन कहीं कहते, कारण तर इच्छा अच्छी किंग माने किंग सहित से कौन रियूनियन करने को इच्छा अच्छी, तार पारिवारिक संपर्क मधुर रखापी इच्छा अच्छी, तेणुक सी चाहती कौन ना जहाँ होगला पछरे पकई आगू को चल, ये ना ये नु चल जब से लिखा आम द क्वीन सेज दिस बिकज सी हाड बीन वांटिंग फॉर रियूनियन। से चाहूले राजा मो सागर मिशंतु बोली, एंड इज रेडी टू फॉरगिव द किंग। आउ किंग को भी से चाहूले कौन ना मु क्षमा देदेवी बोली, एंड मूव फॉरवर्ड, आउ आगू को जीवा, स्पेशली सिंस he has sincerely apologized and acknowledged his mistake। स्पेशली माने जितेबाला स्वतंत्र भाव में सिंस जितेबाला कौन है सिंसियरली अपोलोजाइज ही हैज, माने जितेबाला किंग सिंसियरली अपोलोजाइज कर क्षमा प्रार्थना कर एंड एक्नॉलेज्ड हिज मिस्टेक, आउ मिस्टेक को से मानि नहीं जानी पार्चन भूलटा कौटी, से क्वीन तरली जाइए, आउ कौन कर इफ यू लाइक we can leave this quarrel behind us बोली से कहते राजा। तापर fill in the blank by choosing the correct option from those given in the bracket। जे ब्रैकेट से जहाँ देइछि तार करेक्ट ऑप्शन टा हबो the king acknowledged that his pride clouded his judgment which shows maturity and self awareness। ये जो ऑप्शन एटी अछि तादर गोटी ऑप्शन एटी हबो, ये जो अछि इंटेलिजेंस एंड करेज, आ गोटे मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस अच्छी, से कौन हम मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस है। स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द क्वीन्स रेस्पॉन्स टू द किंग्स अपोलोजी शोज अबाउट हर। तो स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक, गोटे कैरेक्टरिस्टिक एमती राणी कर जहाँकि सी जो रेस्पॉन्स कले टू द किंग्स अपोलोजी शोज अबाउट हर, तांको चरित्र कौन ये दर्शाऊँगी जो से राजा अपोलोजाइज करछंदी, सेठी राणीकर चरित्रटा कौन से देखा से तुम दर्शय बोली से कहूँ, ताले कौन राणीकर चरित्र कौन थिला, से क्षमा दे दौरान या ना या नो, ताले से दयालु होइथिबे, या तो ताले कौन हम आंसर ना द क्वीन्स रेस्पॉन्स शोज दैट सी इज फॉरगिविंग। से क्षमा दे दियंती है कि तार गोटे ये वर्ड लगे मैग्नानिमस लिखी है कि बा तुम अंडरस्टैंडिंग से ठीक बुझी पारती लोग लिखिपारे, ठीक हाय वर्ड यहाँ तुम ये फॉरगिविंग लिखले भी चलो, किसी असुविधा ना है, गोटा बुझे से लिख। तापर देख ये जो आसला जो क्वेश्चन युरा यहाँ मुझे लिखिदे क्वेश्चन गुरा
है कि ये क्वेश्चन गुरा मुझे लिखिदे तुमको खाली बुझे देख पड़ो ये जो आंसर ये आरी आंसरटा है। Why was the Vijayanagar Empire considered to be in its golden era during Krishnadevaraya reign? से कौन why was the Vijayanagar Empire considered to be on its golden era? ये जो कौन विजयनगर एम्पायर जो कृष्णदेवराय का जो पीरियड रेनटा तांको जो रेनटा तांकर जो पीरियड से जति काल जो शासन कालटा कौन पाई गोल्डन एरा है कि गोल्डन एरा कहीं माने गोल्डन एरा मीन्स माने सेठी सब सुना नथिला गोल्डन एरा मीन्स बहुत भल ये जो जिनसटा एटा कहउछन हम गोल्डन एरा माने बहुत भल शासन से करंती कोन पे सेटा को बहुत भल पीरियड बोली सेटा कहइबा हमें कोन कारण कोन सेटा कहउछ ताले कारणटा कोन होइथिबो ना आर्किटेक्चर भल थिबो आउ तांकर कोन होइथिबो ना तांकर शासन रो नियमावली भी भल थिबो ये सब थिबो ना नथिबो ताले तीनटा कारण गोटे हला कल्चरल एनहांस हला कि कौन लिटरेचर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ट एक्सटेंसिवली अंडर हिज रूल कौन कौच लिटरेचर भी भल थिला तांको अमल रे आर्ट्स भी भल थिला कला भल थिला आर्किटेक्चर जो शिल्प प्रतिष्ठान सब होइथिला जो घर द्वार सब बनिथिला सी भी बढ़िया थिला फ्लोरिस्ट एक्सटेंसिवली फ्लोरिस्ट माने बहुत बढ़िया आकार रे सजासज्ज होइथिला एक्सटेंसिवली आउरी अधिक जोटा अंडर हिज रूल तांको रूल तापर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स कौन ना ताको जो अमल रे इकोनॉमी डेवलपमेंट बहुत होइथिला माने पैसा पत्र अभाव एते नथिला ताले ग्रांड टेम्पल्स वेयर बिल्ड पैसा पत्र थिबो थिले सिना तो टेम्पल बिल्ड करि परियो सेट ग्रांड टेम्पल्स वेयर बिल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड ग्रीव सिग्निफिकेंटली इंटरनेशनल ट्रेड माने अन्य देश मानक सहित जो वाणिज्य कारोबार भी अधिक थिला फास्ट कौन कहला कल्चरल एनहांस तापर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गोटे अष्टदिग्गज कौन कहली गोटे न्याय न्याय भी ठीक हवा दरकार जो अष्टदिग्गज थिले ये जो अष्टदिग्गज कौन करी अष्ट दिग गज अष्ट माने आठ दिग माने दिग गज माने हाथी आठटा दिगरे से आठटा हाथी से रखी आम पृथ्वी को आम जो रोज पृथ्वी आम ये हिसाब से पौराणिक हिसाब से आम पृथ्वी को आठटा दिगरु आठटा हाथी टेकिक रखिंट पौराणिक कहूँ साइंटिफिकली कहूनी पौराणिक कहूँ से ही आसी अष्टदिग गज है अष्टदिग्गज तुम पढ़े डायरेक्ट ताले सी सेमती आठटा हाथी रखिले कि सी आठटा हाथी नुह आठटा मंत्री रखिले जो कि शासन को से मुंडे रखिले जमी आम पृथ्वी को आठटा हाथी मुंडे रखिंट पौराणिक हिसाब से आठटा दिगरु सेमती जो शासन काल में राज्यभार को 8 जन मंत्री मुंडे रखिले माने भलरे चलाउथिले सेटा से कहूँ ही पैट्रोनाइज 8 legendary तेलुगु पोएट्स मार्किंग ए पीक इन लिटरेरी अचीवमेंट्स ताले से तेलुगु पोएट्स 8 जन को रखिले एमाने भी खाली पोएट आमे भी नुह ए बहुत भल ज्ञानी लोक भी थिले हेले जोटा कि मार्किंग करले कोन ना पीक इन लिटरेसी अचीवमेंट्स माने जो पाठ पढ़ार जो क्षेत्र में बहुत किछि आग को से नहीं जाइथिले हेले राजा निजे भी बहुत किछि लिखिछन ना हम पढ़िले कृष्णदेवराय तापर कहले हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट हाउ डिड तेनाली रामकृष्ण केमिति किपरि गेन ए स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट केमी से स्पेशल गोटे से स्वतंत्र हो जाते कोर्ट रे कौन पाई होते ना विट एंड इंटेलिजेंस ताकर जो चातुरता आ गोटे कौन क्विक थिंकिंग सांगे सांगे गोटे जिन भावीदेवे हठात कि आ गोटे लॉयल्टी कौन विश्वसनीयता ताले विट एंड इंटेलिजेंस आम कौन लिखिपर ही सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोब्लेम्स विथ शार्प ह्यूमर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीटा ही दर्शाए ना विट एंड इंटेलिजेंस को तापर क्विक थिंकिंग शीघ्र भावी देउथिले ही कंसिस्टेंटली आउटस्मार्टेड जेलस राइवल्स एंड एक्सपोज्ड कोर्ट करप्शन से आउटस्मार्ट कर देउथिले कोन कंसिस्टेंटली सब बेल पई लगातार भाव में आउटस्मार्टेड जेलस राइवल जी सब अपोजिशन सब आसुले ईर्षा भाव प्रकाश करि परथुले ताको से एक्सपोज कर देउथिले कोर्ट करप्शन नहले भी कोर्ट रे जे करप्शन करछन ताको भी सब एक्सपोज से करि परथुले तापर लॉयल्टी He used his cleverness to protect King Krishnadevaraya from making poor decisions. से कौन करते पुअर डिसीजन जो नहीं जाती माने जो डिसीजनटा जनता मान खराब हो निज खराब हो जिनस को
ये क्लेभरली माने चतुरता सहित किंग को प्रोटेक्ट कर दियंती से दूरे दियंती। तापर 3 नंबर कौन कहला हाउ डिड द क्वारेल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस केमिति तांकर जो पैलेसटा जो हाउ डिड द क्वारेल जो किंग आ क्वीन राजा राणी भितर जो झगड़ा होते से जो झगड़ाटा अफेक्ट केमिति कला पैलेस को तांकर जो राजदरबार को केमिति सेटा तार जो इफेक्टटा पड़िला सेटा राजदरबार ऊपर कौन तार प्रभाव पड़ी सेटा से पचार कौन होता राजदरबार टेन्स आटमोस्फियर सब जाक कौन थे पूरा माने टेन्स हो रोते काले राजा रागी कौन कहीदेवे कौन ना सेटा गोटे था एंजियस कोर्टियर्स ताले एंजियस भी से माने कौन डर डरिक रोते तापर हल्टेड रुटीन्स कि जो रुटीन पूरा टाइट पूरा रुटीन था ये जो जिन सब है ताले ये कौन लगे टेन्स आटमोस्फियर रे द डिसएग्रीमेंट ब्रॉट एब्सोल्यूट साइलेंस एंड ग्लूम टू द रॉयल कोर्ट सब चुपचाप एक बसुले है कि तापर एंजियस कोर्टियर्स रे स्टाफ एंड मिनिस्टर्स वर्कड ऑन एग सेल्स टू अवॉइड द किंग्स अनप्रेडिक्टेबल एंगर समित मुझे कौन कहली एंजियस रे थिले माने सब डर डरिक रोते से कह स्टाफ एंड मिनिस्टर वर्कड ऑन एग सेल्स एटा माने कौन एग सेल चलुले कि ना रे से कौन एग सेल मैंने पूरा धीरे 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 जमी कहना हाथ मापी चाखेंडे चलिए से सब करते है कि आ कौन लोक जी हाथ मापी चाखेंडे हाथ मापिकी चाखेंडे चलती कि ना सेटा गोटे आमर माने लोक कथा गोटे से सेमती एटा हूँ वर्कड ऑन एग सेल्स माने भी हूँ से है माने माने पूरा माने हाथ मापी चाखेंडे चले पूरा धीर स्थिर भाव में चलुले आउ जगी रखिकी चलुले टू अवॉइड द किंग्स अनप्रेडिक्टेबल एंगर काले राजा फेर कौन कहीदेवे कौन ना से अनप्रेडिक्टेबल राजा तो किसी प्रेडिक्शन ना उठिले चलले ये सब जहाँ पाटर बाहरीगला से अनप्रेडिक्टेबल एंगर से कहते हल्टेड रूटीन डेली पैलेस सेलिब्रेशन एंड रिलैक्स गैदरिंग्स वर पुट ऑन होल्ड ताले समस्ते कौन होते हल्टेड रूटीन हो डेली पैलेस जो पैलेस रे राजदरबार जो सेलिब्रेशन चलुला आउ रिलैक्सड गैदरिंग जो हसी मिसिकी समस्ते मिशुले सेटा सब कौन होता होल्ड होता माने स्थगित हो जाता राजा तो रागिक अच्छा राजा रागी तुम आगे हसी मजा कर ना। तापर 4 नंबर व्हाट स्ट्रैटेजी डिड तेनाली रामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक से कहूँ तेनाली रामा कौन गोटे स्ट्रैटेजी यूज करथिला जोटा कि किंग निजे बुझी पारी कौन भूलटा को से निजे बुझी पारी से कौन कह साटिरिकल पैरालेल ता माने होची से सही भाया गोटे सही टाइप रो गोटे तांकू से साटिरिकल पैरालेल माने सही टाइप रो गोटे सिचुएशन ना फेस करदेले माने जेमिति जो सिचुएशन राजा आगुरु फेस करथिले सही टाइप रो सिचुएशन सी गोटे फेल करेला माने तांको आगे से सिचुएशन गोटे रखा हो गला है ही स्टेज रिडिकुलस सिचुएशन दैट मिरर्ड द किंग्स फल्टी लॉजिक से गोटे स्टेज कर माने जो एक्टिंग जोटा कले स्टेज जोटा कले रिडिकुलस सिचुएशन से भाया गोटे सिचुएशन तैयारी कले दैट मिरर्ड माने सही जो तार प्रतिछवि भाया तार प्रतिबिंब भाया जोटा प्रोब्लेमटा सी नहीं आइले तो किंग्स फल्टी लॉजिक ताकर जो लॉजिक थिला से लॉजिक भाया आ गोटे लॉजिकटा से आगे उपस्थापना कले आ इनडायरेक्ट लेसन इन डायरेक्ट तो कही पारे ना किंग को इनडायरेक्ट लेसन माने सही टाइप रो गोटे जो सिचुएशन तैयारी करिकी ताको डायरेक्ट न कहीकि इनडायरेक्टली बुझाइବାକୁ चेष्टा करथिले। ही अपॉइंटेड एन इनकम्पिटेंट पर्सन लाइक ए कारपेंटर टू कुक ए रॉयल फीस्ट टू प्रूव ए पॉइंट एटा छाड़ लाइक ए कारपेंटर टू कुक ए रॉयल फीस्ट माने एटा गोटे ये माने लोक कथा भाया तुम ही अपॉइंटेड एन इनकम्पिटेंट पर्सन टू प्रूव ए पॉइंट तापर कौन कहला सेल्फ रियलाइजेशन ही अलाउड द chaotic results to naturally force the king into recognizing his own error से एमती गोटे chaotic माने आनिले उत्तर को राजा को देले जे जोटा से नेचुराली प्रकृति फोर्स कराला तो किंग इनटू रिकॉग्नाइजिंग हिज ओन एरर से निज भूलटा को निजे बुझी पारे। तार से 5 नंबर रे व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कोर्टियर्स व्हेन तेनाली रामा इंट्रोड्यूस हिज स्पेशल पैडी सीड्स कोर्टियर मान रिएक्शन कौन थिला से ताको कौन कले मोकेरी कले स्केप्टिसिज्म कले क्यूरियोसिटी भी मन रहा सतर कौन हो कि ना ये ताले
The courtiers openly laughed and ridiculed his absurd claims about the seats. Skepticism कौन लिखियो? They viewed the announcement as another one of Tenali's foolish prank. Curiosity, they gathered eagerly to see how would inevitable fail in front of the king. ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କିଙ୍ଗ ଆଗରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲା ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡି ସିଟ୍ଟା ରାତାରାତି ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବ, ଏମିତି 3 ଗୁଣା ଫସଲ ଦେବ, କେମିତି ସେଇଟା ଫେଲ୍ ହେବ ବୁଝେଇ ପାରିବନି ରାଜାକୁ, ସେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ସବୁ, ହେଲା କି। ତାପରେ ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି କନକ୍ଲୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଲେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ସଇଲା ତାର କନକ୍ଲୁଜନଟା କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲେସନ୍ ପାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ଲେସନ୍ଟା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ କିଙ୍ଗ ହାପିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ରିୱାର୍ଡସ୍ ତେନାଲିସ୍ କ୍ଲେଭରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋର ପ୍ୟାଲେସ୍ ହାରମୋନି। ଏଇଆ ନଥିଲା କି? କ'ଣ ହେଲା? ଖୁସି ଖୁସିରେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ରିୱାର୍ଡ ତେନାଲିସ୍ କ୍ଲେଭରନେସ୍, ତେନାଲିର କ୍ଲେଭରନେସ୍ଟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ରିଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା କ'ଣ? ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଯେଉଁ ହାରମୋନିଟା, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ ଦରବାରର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟା, ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ରିଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ଲେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଗୋଟେ ହେଲା ମେନ୍ ଲେସନ୍, କୋର୍ ଲେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପାଇଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେସନ୍। ଦୁଇଟା ଲେସନ୍ ଆମେ ଏଠି ପାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ ଲେସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଟ୍ରୁ ୱିଜଡମ୍ ଲାଏଜ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ୱାନ୍ସ ଫ୍ଲଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲଜିକାଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ତାହେଲେ ଟ୍ରୁ ୱିଜଡମ୍ ଲାଏଜ୍ ମାନେ ସତରେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ନା, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନେଇଯିବ ନିଜର ଦୋଷ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ପାଇଯିବ ନା, ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଦୋଷ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲା, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ୱିଜଡମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ, ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେସନ୍ ପାଇଲେ? ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମର ଆର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟୁଲ୍ସ ଟୁ ଡେଲିଭର ହାର୍ସ ଟ୍ରୁଥ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କଜିଂ ଅଫେନ୍ସ। ସେ କହୁଛି ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମର ମାନେ ତମର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତମର ହ୍ୟୁମରଟା, ମାନେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର, ତମର ଯେଉଁ କହିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ହେଲା କି, ଆର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟୁଲ୍ସ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଟୁ ଡେଲିଭର ହାର୍ସ ଟ୍ରୁଥ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କଠିନ ସତଟାକୁ ତମେ କହିବାକୁ, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କହିବାର ଶୈଳୀ ଥିବ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସତ କଥାଟା ବି ତମେ କାହାକୁ ବିନା ଇଫେକ୍ଟ କଜିଂ ଅଫେନ୍ସ ବା କାହାକୁ ଇଫେକ୍ଟ ନ ପକେଇକି, କାହାକୁ ଅପମାନିତ ନ କରିକି ବି ତମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ଭଲ ସତ କଥାଟା ବି ତମେ କହିପାରିବ। ଯେମିତିକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ନ କହିକି ତେନାଲି ରାମା ରାଜାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତମର ଭୁଲ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ହ୍ୟୁମର ଆଉ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଇଲେ? ନିଜର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଇଲେ। ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ଏଠି। এইটা আমরা କ'ଣ ହେଲା? ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେସନ୍। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ ବାଇ ଚୁଜିଂ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ବସିବ ସବୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା କି। ଆରି ଭିତରୁ ଯେତିକି ଦେଖ, କାଷ୍ଟ ଏ ସାଡୋ, ମାଇଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍, ମର୍ମର ସ୍ୱେପ୍ଟ ଥ୍ରୋ, ଦ ରୁମ୍ ଷ୍ଟର୍ମଡ ଅପ୍, ହସ୍ ଫେଲ୍ ଓଭର, ରିପେଲ୍ଡ ଥ୍ରୋ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆର କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ବସିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ, ତମେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇନି କି ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଛି, ଦେଖ ବୋଲ୍ଡ ଲେଟର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ମାଇ ମଦର ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ହର୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ଅଲୱେଜ୍ ଲାଇଟେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟସ୍। Once at a family dinner, an argument began over a minor issue and house fell over, making everyone feel uncomfortable. House fell over ମାନେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା, ହେଲା କି। Make everyone feeling uncomfortable. Just as things were getting serious, she made a clever remark and laughter rippled through the gathering. ମାନେ ଖେଳେଇ ଗଲା laughter, ହେଲା କି। Making everyone relaxed, the person who started the argument stormed off. ପୁରା ମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା, ହେଲା କି। Everyone disapproved of the action and murmur swept through the room. ମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ରୁମ୍ରେ। ମର୍ମର ମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ। ମାଇଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ, ମୋ ସେ କହୁଛି ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ, ମନ ପୁରୁଣାକୁ ପଳେଇଲା, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ପଳେଇଲା। ମାଇଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାନେ ମନଟା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି କିଛି ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ମନେ ପକାଇବ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍। To how my mother had saved other situations like this
without her such movements would have cast a shadow over the gathering. I hope that I grow up to be as witty as my mother. ସେଠି ଦେଖ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛି cast a shadow. Cast a shadow ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି without her such movements would have cast a shadow over the gathering ମାନେ ଗୋଟେ କଳା ଛାଇ ପଡ଼ିଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତିନି ଲୋକଙ୍କର ନଜର ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଯିବା ହେଲା କି କାଷ୍ଟ ସାଡୋ ହେଉଛି ସେଇଆ ମାନେ ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ନଜର ପଡ଼ିଯିବା ବା ଗୋଟେ ସାୟା ପଡ଼ିଯିବା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିଦେଲେ ଯେ ଜାଗାଟା ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାଡୋ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବାଟା। ତାପରେ ସେମିତି ଦେଇଛି କ'ଣ ଅଛି ଏଠି The writer used words like road, murmur in the text to indicate the sound produced. Fill in the blanks with suitable sound words from the box given below. You may refer to dictionary. Dictionary भी देखिପାରିବ ନହେଲେ ଏଇଠି ବି ଦେଖିପାରିବ ହେଲା କି ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ଭାଇ। As the teacher began the riddle challenge, a murmur of excitement spread through the classroom. 2 number Sukanya sighed in relief. Oh, sighed. She loved riddles more than solving mathematical problem. After think carefully, the teacher began to whisper as she wrote a riddle on the board. When the question was revealed, a few students gasped, realizing it was not easy as they had expected. Gasp माने होची चिंतारे जो निश्वास मारिबा जोटा हले। Some exchanged mumbles, wondering if anyone at all would be able to solve it. हले। तापर छरे Sukanya tapped her book on the desk with a small thud, deep in thought. एटी हबो कोन? Thud. I see it now, she said, stretching with a groan, as if it had taken her great effort. A small breeze made the windows rattle, adding to the suspense of the moment. Rattle, tuck, 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 tuck. So, what's the answer? The students wrote. Students कौन हले? Wrote हले. Their voices filled with the playful enthusiasm. Leaning forward with a smile, Sukanya snickers. Sometimes the trickiest questions have the simplest answer. ताले ये जोरा बोल्ड रही से तार आंसर ताले ये पर्यंत आमर गला तापरे से कौन कह कलम 1 आउ कलम 2 ये अच्छी कलम 1 आउ कलम 2 किछटा वर्ड को मिसेया पड़ो मिसे देला परे देख एटा है क्विक एटा क्विक मान हूँ कौन शीघ्र क्विक कौन मिसेली ये देख क्विक विटेड विटेड मान हूँ कौन ना जो आमर ज्ञान जोटा कहते है एटी हूँ क्विक मान हूँ चंचल बा शीघ्र विटेड मान हूँ ज्ञान किंतु ये दुटा जो मिसीज कौन लिखा हे क्विक विटेड मान हूँ कौन चंचल ज्ञान जी कौन हठात गोटे जिनसटे भाभी पार्थ बहुत ज्ञानी होता कहते कौन क्विक विटेड सफ्ट जमी सफ्ट सफ्ट मान हूँ नरम मुझे जोड़िया कौन स्पोकेन सागर सफ्ट स्पोकेन नरम कह नरम कह नुह से नरम कह सर्ट स्पोकेन माने जार कथबार्ता भल से कहते हैं सफ्ट स्पोकेन जमी कमन आउ गोटे कौन है कमन आम कौन यूज कर सेन्स कमन सेन्स एएनएम कि देख ता माने से कौन कौन कलम 1 गोटे वर्ड कलम 2 रे गोटे वर्ड दीटा जो मिसई दब ना आम से वर्डर मिनिंग गोटे अलग हो लिखी यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ए कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म व्हेन 2 or more words are combined to make a new word गोटे नुआ वर्ड आसब विथ ए डिस्टिंक्ट मीनिंग गोटे अलग मीनिंग पलि आसब हियर आर सम वर्ड्स गिवन इन कलम 1 एंड कलम 2 तुमको कलम 1 और कलम 2 मिसेया पड़ो ये देख मु मिसई क्विकटा क्या कर विटेड यहाँ कौन क्विक विटेड
soft matches with spoken, soft spoken, common matches with sense, common sense, house hold, household ହେଲା କି? ଯେମିତି ହାଉସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଘର, ହୋଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଧରିବା। ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଘରକୁ ଧରିବେ କି? ଧରିବା ନହେଲେ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଘରର ଆସବାବପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବୁକ୍, ବୁକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବହି, ଷ୍ଟୋର ମାନେ ହେଉଛି ରଖିବା। ବହିକି ରଖିବାକୁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ନା, ବହି ଯେଉଁଠି ରଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର। ଇଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପର୍ଡ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଇଲ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ। ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଲ୍, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କଲେନି କି, ସିଏ କହୁଛି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଅଛି, ତମେ ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବସେଇବ, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ, ରବି ୱାଜ୍ ସଫ୍ଟ ସ୍ପୋକେନ୍, always speaking calmly even in arguments. He grew up in a lively household where he learned to handle different personalities. His friend Arun, however, was ill-tempered and often lost his patience. Ill-tempered ମାନେ କ'ଣ ରେ? ମାନେ ତାର ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା, ଯେଉଁଟା ଇଲ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କଥାରେ ରାଗିଯିବା, ସେଇଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଇଲ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ। And often lost his patience. Despite this, Arun admired Robbie's quick-witted thinking. One evening, as they passed a dance hall, they saw some performers rushing out. Robbie noticed that one of them dropped a sky blue book on the ground. Is this yours? He asked. Oh, thank you, young man. The performer smiled. It's a recent purchase from the bookstore round the corner. True to his nature, Arun promptly said to Ravi, it's common sense that it's not from a bakery but bookshop. Ravi smiled and they walked on. ହେଲା ମାନେ କିଛି ବୁଝିବା ତମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ, ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି? Read the sentence from the text and their explanation given in the table below. ହେଲା କି? ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ ଦେଇକି ଟିକେ। ଏଠି ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ଏଇ ଯେ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍କୁ ସେ ତୁମକୁ ସେଠି କ'ଣ ପଢ଼େଇଛି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ପଢ଼େଇଛି ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍, ହେଲା କି? ସେ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ଟାକୁ ସେଠି ଦେଖେଇଛି। ଇଫ୍ ଦେଖ ଏଠି ବସିଲା, ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତାପରେ କମା ଦେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଛି ନା ଲେଖିନି? ସେଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଟେନ୍ସର ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କହୁଥିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ, ହେଲେ ତାପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋଡାଲଟା ରହିବ। ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋଡାଲ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖିଲେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ମେ or may not be fulfilled. The present tense refers only to a possible future action. ସେ କହୁଛି ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍, ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ ମେ ଅର୍ ମେ ନଟ୍ ବି ଫୁଲଫିଲ୍, ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇ ବି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେଫର୍ସ ଓନ୍ଲି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ ରେଫର୍ କରୁଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଏ ପସିବୁଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆକ୍ସନ୍। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯଦି ସେ ବୁଦା ବେଳକୁ ଯିବୁ ତୋତେ ସାପଟା କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଏଇଆ ନା? ସାପ ମେ ବି ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, ପସିବୁଲ୍ ମେ, ଯଦି ପଳେଇଲେ ବୁଦା ମୂଳକୁ ତ ସାପଟା ବେଳ ପଡ଼ିଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ତୋତେ, ହେଇପାରେ ବି ନ ହେଇ ବି ପାରେ, କାମୁଡ଼ି ବି ପାରେ ନ ପାରି ବି ପାରେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ସେ କହୁଛି। ତାହେଲେ ମେନ୍ଲି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଯେଉଁ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋଡାଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ବସେଇବ, ମାନେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଦେଖ ବସେଇଲା ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୋଡାଲ। ଏଠି ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, ଇଫ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ଓୟାର, ଏଠି ଯେଉଁ ଓୟାର ବସେଇଲା ଏଟା କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟର। ଓୟାର ଟୁ ଗୋ ରଙ୍ଗ ଆୱାର ଫାର୍ମର୍ସ ଉଡ୍, ଦେଖ ଏଠି ବସେଇଲା ୱିଲ୍ ବସେଇଲାନି, ଏଠି ଉଡ୍ ବସେଇଲା।
ଏଠି ଓୟାର ବସେଇଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ପଡ଼େ ବସେଇଲା, ଏଠି ବସେଇଲା ଉଡ୍ ହେଲା କି। ଏଠି ଯେମିତି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଇଫ୍ ଆଇ ହାର୍ଡ ବସେଇଛି ଏଠି ଦେଖ, ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ସେ କ'ଣ ବସେଇବ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ତମେ କ'ଣ କରେ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପୁଲକୁ ବସେଇବ। ଏଠି ସେମିତି ବସେଇଛି ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଦେଖ ଲେଖିଛି ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଚୁଜେନ୍ ଆନାଦର ଡେ, ଚୁଜ୍ରୁ ଭର୍ବ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଏଠି କରିଛି ଚୁଜେନ୍ ହେଲା କି, ଆଉ ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ସେ ବସେଇଛି କାରଣ ସେ ଏଠି ଯେଉଁ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଆଇ ହାର୍ଡ ନେଇଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା କି। ଏଥିରେ ଟିକେ ଟେନ୍ସର ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା କି, ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେନ୍ସ ନହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ହେଲା କି। ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର ଏଠି ସେ ଦେଇଛି କଲମ୍ 1 କଲମ୍ 2 ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଲମ୍ 1 ଅଛି ଯେତିକିଟା ଇଏ ଆଉ କଲମ୍ 2ର ତୁମକୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରାଇ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ୍ ଓ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍। ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାଣ୍ଡ ଆଇ ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ୱିଙ୍ଗସ୍। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ୱାଣ୍ଡଟେ ଥାନ୍ତା, କାଠିଟେ ଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ସାକାଲାକା ବୁମ୍-ବୁମ୍ର ଯେଉଁ କାଠି ତମେ ଦେଖିନଥିବ ବୋଧେ ସାକାଲାକା ବୁମ୍-ବୁମ୍, ତାର ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଅଛି, ସେ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଟା କରିଦେବ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯଦି ମୋର ସେଇଟା ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ଟେ ତାହେଲେ ଆଇ ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ୱିଙ୍ଗସ୍, ମୁଁ ମୋର ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପର ଦେଇଥାନ୍ତି ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ହେଲା କି। এটা সেকেন্ড কন্ডিশন দেখা আছে হল। সেকেন্ড কন্ডিশন মিন্স মানে কোণ এটি দেখ ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন লিখিলা যে এটি এইটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন হল কি, এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশন, এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশন হল কি। তাহলে if I had a magic I would give myself wings। তারপরে কহিলা if it rains tomorrow we will stay indoors and play board games। এটা ফার্স্ট কন্ডিশন হলো। এটা ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେଇଛି ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦઉં। if you had listened carefully you would have solved the puzzle। তারপরে if you finish your homework we will go to the theater। If I were invisible, I would sneak into the secret room। If the alarm had rung, the boys would have woken up on time। ହେଲା କି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲା ନା ଦେଖିଲେନି। এইটি ଯେଉଁ ফার্স্ট এই ଯେଉଁଟା if I had a magic I would give myself wings, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନାଲଟା ଲେଖିଛି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନାଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନାଲ ହେଲା କି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ ନହେଲେ ଯେତିକି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। তারপর কହୁଛି ইয়োর টিচর উইল বি, দেখো তারপরে এই কোশ্চিনটারে এই ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସେଠି ତଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିକି ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛି ହେଲା, ଯେଉଁ ଭି ଆଉ ଭି ଆଇଟା। ୟୁଅର୍ ଟିଚର ୱିଲ୍ ବି ଅନହ୍ୟାପି, ତୁମେ ଏଠି ଯାହା ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଲି। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁଅର୍ ହୋମୱାର୍କ ଦେ ଉଡ୍ ହାଭ୍ କଟ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍ ଇଫ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ଅନ୍ ଟାଇମ୍। ଦେଖ ফার্স্ট যেমন আমি বুঝাই দেଉଛି ଟିକେ ନହେଲେ ইয়োর টিচর উইল বি অনহ্যাপি, ତୁମ ଟିଚର କେତେବେଳେ ଅନହ୍ୟାପି ହେବେ, ଖୁସି ହେବେନି। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁଅର୍ ହୋମୱାର୍କ, ତୁମ ହୋମୱାର୍କ ଯଦି ତୁମେ ନ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଇଫ୍ ୟୁ ଯେଉଁ ଇଫ୍ ୟୁ କମ୍ ୟୁଅର୍ କ୍ଲାସ୍ ଲେଟ୍, ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲେଟ୍ରେ ବି ଆସିବ ଟିଚର ବି ଆସିବ, ତୁମେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଲେଖିପାରିବ। ଦେ ଉଡ୍ ହାଭ୍ କଟ୍ ଦ ଟ୍ରେନ୍, ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଇଫ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଲେଫ୍ଟ ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଯଦି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ଭେରି ଟାୟାର୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଅପ୍ ଲେଟ୍ ଏଭ୍ରି ନାଇଟ୍। ତାପରେ ଇଫ୍ ସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ ସି ଉଡ୍ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ରାଇଟ୍ ୱେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବୋଲ୍ଡରେ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ସି ଉଡ୍ ହାଭ୍ ପାସ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଫ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ହାର୍ଡର, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପାସ୍ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ନା ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା। ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ମିଲିୟନ୍ ରୁପିଜ୍, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମିଲିୟନ୍ ରୁପିଜ୍ ଥାନ୍ତା ଆଇ ଉଡ୍ ବାଏ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରଟେ କିଣିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ 6 ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବ ବହିରେ। ଇଫ୍ ଆଇ ୱେର୍ ଏ ଟ୍ରି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଇ ଉଡ୍ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଦ ୱାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟକ୍ ଟୁ ଦ ବାର୍ଡସ୍। ଦେଖ ଦୁନିଆରେ ଆଇ ପାଖରେ ୱେୟାର ଲାଗିଛି, ଦେଖ
गोटे दुनिया एमती गोटे शब्द इफ क्लज केवल अच्छी माने एमती गोटे सेंटेंस शब्द नुह एमती गोटे सेंटेंस जोटि कि आई पाखे तुम ओआर लगे पार केवल गोटे सेंटेंस जोटा कि इफ क्लज रो कंडीशन गुरा है कि जो कंडीशन टा कौन कहते हैं माने गोटे असंभव कंडीशन इफ आई ओआर जदि मुझे गोटे गछ गोटे मनुष्य के गछ हो पार कि हो पार से भाया जगार कौन होता से भाया जगह ओआर बस आई पाखे ओआर बस है मन रखिए जिनसा सब इफ आई ओआर जो निज सांगे से तुलना कर गोटे असंभव जिनसा से कौन कर ओआर आई पाखे ओआर बस केवल गोटे मन रखिए ओनली यही टाइम आउ दुनिया आउ कौन आई पाखे ओआर तुम पाइबनी आई पाखे सब वाज पाइब माने पास्ट टेंस कहूँ ना आम पाइब वाज पाइब है किंतु ओआर केबे पाइब नहीं आउ कौन जगह केवल इफ क्लज रही कंडीशन गुरा माने जोटा कि जो कंडीशन जोटा कि कहली अनएक्सपेक्टेड कंडीशन गुरा तुम पाइब इफ आई ओआर ए ट्री आई वुड प्ले विथ द वाइंड एंड टॉक टू द बर्ड जदि मु गोटे गछ होता आई वुड प्ले मु खेली था क्या सांगे पवन सहित आउ टॉक करते बार्ड सहित माने कथबार्ता होता चढ़ई मान सहित केबे हो पार इफ आई वेयर द हेड टीचर ऑफ माय स्कूल तुम तो स्कूल पढ़ुच तुम को हेडमास्टर हो सांगे सांगे सी कहूँ इफ आई वेयर द हेड टीचर ऑफ माय स्कूल आई वुड डिक्लेयर एव्री फ्राइडे ए हॉलिडे मु सबु शुक्रवार को छुट्टी दिन कर दे थांती जदि मु तो हेड टीचर होता मो छुआटी बेले सबुदिन छुट्टी दिन कर दे डेली 10टा ରୁ 12टा क्लास हम तापर 2 घंटा 12टा ରୁ 2टा खेल हम तापर जाकि फिर 2टा ରୁ 3टा पाठ पढ़ा हम छुट्टी हो जाए मुझे या करते तुम मैंने जदि होता कमेंट रे मते जनइब तुम मैंने जदि गोटे स्कूल हेड टीचर होता तुम हाथ में जब सब किसी था तुम मैंने स्कूल टाक कौ बार छुट्टी करता सी कही मु शुक्रवार छुट्टी करी बोली तुम कमेंट रे जनइब जे तुम कौ बार छुट्टी करिए बोली तापरे इफ आई वेयर ए बर्ड जदि मु गोटे चढ़ई होता आई वुड फ्लाई हाई अक्रॉस द ओशेन्स मु पूरा उच्चार उड़ी था समुद्र उपरे इफ आई वेयर ए मैजिशियन मुझे गोटे मैजिशियन हो जाती आई वुड मेक ऑल द पॉल्यूशन डिसअपियर सबू जाक पॉल्यूशन को जी सब प्रदूषण अच्छे मुक्त कर दियंती है इफ आई हार्ड स्टडीड हार्डर मुझे ये देख इफ आई हार्ड लगले ना लगिगलानी है इफ आई हार्ड स्टडीड हार्डर कारण ये से कर हार्ड स्टडी से कर तुम निजे चाहिए अधिक परिश्रम कर न चाहिए कर तुम निज डिपेंड कर तेणुक इफ आई हार्ड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव स्कोर्ड परफेक्ट मार्क्स इन द टेस्ट मो टेस्ट परफेक्ट मार्क रखी तो रोप टाइंग ये देख ये जो क्वेश्चन नुह कि ये जो क्वेश्चन ये देख से जो लिखी लेट अस लिसन यू लिसन टू ए वुमेन्स नारेटिंग ए स्टोरी as you listen fill in the blanks in the following sentence by selecting the correct options transcript for teacher on page 46 46 नंबर पेज को जीव सेठी गोटे पैराग्राफ अच्छी सेठी तुम पढ़ से पैराग्राफ पढ़ी सारा पर तुम्हें ये क्वेश्चन आंसर को आसो यही जो आंसर को ये तुम ये क्वेश्चन आंसर तुम कर द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक वाज डैश कौन हम ये ठीक ये ना ये देखो ये लिखी आंसर ये कर दे तुम आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन द रोप टाइंग द बंडल ऑफ स्टिक वाज कौन थिक द स्कॉलर इज फाइनली रेफर्ड वाज कौन एरोगेंट तापर से कही नंबर द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द स्टोरी इज एज फॉलोज से कहूँ जो गोटे स्टोरी से जो देइथिला से स्टोरी से आडू साडू कर आमको ठीक भाव में सजेया पड़ो कौटा आगे कौटा पर ताले मुझे सजे देजी 5 नंबर आगे द विजिटर्स वांटेड टू शो हिज सुपीरियरिटी ओवर अदर्स इन द पैलेस तापर 8 नंबर द कोर्ट स्कॉलर्स वर अफ्रेड ऑफ द किंग्स एंगर तापर रामो एक्सेप्टेड द चैलेंज थ्रोन बाय द विजिटर रामो हैड ए बंडल टाइड इन सिल्क व्हेन ही केम टू द पैलेस The king wanted to know more about the work mentioned by Rama. Rama showed the work to be a bundle of sticks tied together by a rope. The great scholar was ashamed because he did not know what to say. The king laughed at the explanation given by Rama.
एटा सीक्वेंस हिसाब से चलियो। तापर ये देख से कौन कही यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस हाउ टू राइट ए पैराग्राफ पैराग्राफ तुम लिखा पड़ो नाउ कम फॉरवर्ड टू लर्न टू राइट एसेज रिमेंबर एसे राइटिंग इज मेनली 3 टाइप्स से कही ये आमको शिखई सी आम गोटे एसे केमी लिखा है एसे केमी लिखा ना 3टा जिनस निहाती रहा दरकार गोटे है कंट्रोल गाइडेड राइटिंग भल राइटिंग रहा दरकार फ्री राइटिंग तो मन को जहाँ आसुची फ्री हिसाब तुम लिख क्रिएटिव कर निज मन रू लिखा पड़ो इमेजिन कर सिचुएशन को से इमेजिन करा पड़ो है ताहले तार केमती केमती रिलेवेंट टाइटल वो टाइटल दब तार तार इंट्रोडक्शन लिख तार आइडियाज लिख बॉडी रे कौन रे कंटेंट लिख से जो लिखिल तार ग्रामेटिकली करेक्ट थी दरकार लैंग्वेज ठीक थी दरकार तार स्टाइल भी ठीक थी दरकार लास्ट को कनक्लूजन आउ एंडिंग बा एटा को एंडिंग कह कनक्लूजन दब एंडिंग कर से कही जमीती टाइटल ए लेसन इन रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइटल देला आउटलाइन देजी रीड द सैंपल एसे गिवन बिलो जो सैंपल एसे देजी तुमको सेमती गोटे एसेट लिखा पड़ो मुझे गोटे लिखी देख ए लेसन इन रेस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोडक्शन लिखिली देखिपार इंट्रोडक्शन लिखिली तापरे बॉडी पैराग्राफ लिखी लिखिल ना लिखिली तापर कौन अच्छी बॉडी पैराग्राफ रही गला सबू जाक मुझे लिखी मो निजर है तुम चाहिए तुम तुम लिखिपर अलग है तुम जनवाई खाली लिखी है तापर लास्ट कौन दे एंडिंग बा कनक्लूजन देना देनी देखिपार फास्ट कौन है ये देख इंट्रोडक्शन रहा तापर बॉडी पैराग्राफ रहा विषय वस्तु रहा जमी हम ओडिया कौन उपक्रम उपक्रम विषय वस्तु है कि तापर शेष कथा कनक्लूजन सेमती इंग्लीश सेमती लिखा से कहे ओडिया भी लिखि शिखला इंग्लीश भी लिखिपर ताल देखीदेव आ बाकी रहा कि ना ये लेटेस्ट स्पीक आमर नुह हाँ ताहले आमर फास्ट चैप्टरटा क्वेश्चन एंड आंसर संपूर्ण भाव डिस्कसन कर देइछन्ती जदि कौन सी जगार कि भूल हो जाइथिबो बा तुम चाहूथबो अन्य किछि अलग किछि लिखिया ताहले मते कमेंट निहाती भाव में जनइबो एतिकी मिनिट रे क्वेश्चन आंसर टिके भल हो पारता ना अन्य कौन वे रे जदि कहवा माने लिखा चाहूथबो ताहा भी माने मते कमेंट रे जनइबो कोडी भूल हो जाइथिले भी मते कमेंट रे जनइबो मु ताकू आगो को ठीक करिया पई चेष्टा करिवि ताले नेक्स्ट आमे सेकेंड चैप्टर आगो वीडियो रे हम आनिबे हला।